We gotta go fast or we won't die right. Tenemos que ir rápido porque si no, no vamos a morir correctamente. By the way, I want to play you a song before I go. Por cierto, quiero tocar otra canción antes de irme. And it actually is for my wife. Y de hecho es para mi esposa. And I forgot all the words, okay? Y se me olvida toda la letra. So I'll sing it the same that I sing the Chinese song. Entonces la voy a cantar igual que como canté el chino. Okay, so we have to... Vámonos. Entonces vámonos. Yeah, vámonos. Okay, here we go. Number 5. Número 5. Brian, the prayer. La oración. Living 5. Living number 5. El número 5, vivo. And here's the picture number 44.26. Y aquí está la imagen. Yeah, if you ever took a DCI course. Si has tomado un curso de DCI. You know what this picture is. ¿Sabes de qué se trata esta imagen? We call it coffee meditation. Le llamamos la meditación del café. And this is the best way to make your seeds strong. Y esta es la mejor manera de hacer tus semillas fuertes. Our habit when we go to sleep. Nuestro hábito cuando nos vamos a dormir. We start to worry. Empezamos a preocuparnos. About our life. Acerca de nuestra vida. I don't have enough money. No tengo suficiente dinero. My wife or my husband's unhappy. Mi esposa o mi esposo es infeliz. I don't know what my kids, maybe they're going to grow up to be gangster. I don't know. No sé si mis hijos van a ser gangsters de grande, no sé. And in the nighttime before we sleep is the prana is very exposed. Entonces en la noche cuando nos vamos a dormir el prana está muy expuesto. And it's very easy to be influenced by negative feelings. Y es muy fácil ser influenciado por sentimientos negativos. And then it disturbs your sleep. Y entonces perturba tu sueño. So the advice of you heard me say it in DCI for 12 or 13 years, 15 years. Entonces me han escuchado decirlo en DCI por 15 años. Always sleep in a good mood. Siempre duérmete de buenas. And the most important practice is coffee meditation. Y la práctica más importante es la meditación del café. It has nothing to do with coffee. I don't know why they call it coffee meditation. No tiene nada que ver con el café, no sé por qué le llaman así. Actually, if you drink coffee before you sleep, you won't have a good sleep. De hecho, si tomas café antes de dormir, no te vas a dormir bien. So, when you put your head on the pillow, entonces cuando pongas tu cabeza en la almohada, think about the best thing you did today for other people. Piensa en lo mejor que hiciste hoy por otras personas. Okay, that's all. Y eso es todo. And your mind will fight with you. Y tu mente va a pelear contigo. Your mind is like a bad dog on a leash. Tu mente es como un perro mal portado con la correa. Like Rosa has this dog, Lucas. Okay. Como Rosa tiene este perro llamado Lucas. He just does what he wants. Y hace lo que quiere. He goes and jumps on people. And va y le salta a la gente. She's like, y así le hace. Your mind is like that when you're asleep. Y tu mente es así cuando te estás durmiendo. And your mind wants to think about, I have so many problems. Tu mente quiere pensar, tengo muchos problemas. And then you got to put this rope on him. Shut up, come back. Le tienes que poner la correa y decirle, cállate, regresa. We're going to think about something good we did for somebody else today. Vamos a pensar en algo bueno que hicimos por alguien más hoy. And many teachings in DCI, for example. Y muchas enseñanzas en DCI, por ejemplo, they come from the ancient books. Vienen de los libros antiguos. And if you want to know where the coffee meditation came from, it's this page. Y si quieres saber de dónde vino la meditación del café, es de esta página. Which is very cool. Y es super cool. Okay, which is the 5th of the 5 powers. Que es el quinto de los 5 poderes. Is prayer. Es oración. And it says here, and I'll read it in Tibetan, okay? We're on number 5, you guys. Manlam ki topni, manlam ki topni. Yeah, nice. Nyinre getsa kangshepa. Whatever good thing you did today for somebody else. Cualquier cosa buena que hayas hecho hoy por alguien más. Tonub nyalkar. When you have your head on the pillow and when you are falling asleep. Cuando pongas tu cabeza en la almohada y te estés quedando dormido. Think about it. Bring it to mind. Piensa en ello, tráelo a tu mente. And dedicate it to your bodhisattva life.
Y dedícaselo a tu vida de bodhisattva. That's all. That's the source for coffee meditation. Y eso es todo, esa es la fuente para la meditación del café. Did we finish all 5? Number 3. What is number 3? I guess he's going to cover it later, I hope. Let's see. Okay. Creo que lo va a cubrir después, ojalá, el número 3. He doesn't cover it. Oh, wait, he got it. Okay, I'll cover it. Let's cover the 5 death ones, and maybe it comes up. Okay. Bueno, vamos a cubrir los 5 de la muerte y quizás salga después. Okay, I'm on Denitse, you guys. Denitse. Denitse din top ngayinla. Those are the 5 powers for when you're alive. Esos son los 5 poderes para cuando estás vivo. Chikame top ngani. Let's cover the 5 powers for as you die. Vamos a cubrir los 5 poderes para cuando estás muriendo. And this is called Poa. Y esto se llama Powa. So it's very, very famous in other Tibetan traditions. Es muy famoso en otras tradiciones tibetanas. There's a practice called Poa. Hay una práctica llamada Powa. And this is like you were a bad person your whole life. Y es como si fuiste una mala persona toda tu vida. And then as you're dying, Y mientras estás muriendo, you send your mind to heaven. mandas tu mente al cielo. If it was that easy, no one would not go to heaven. Si fuera así de fácil, nadie no iría al cielo. So in our tradition, Entonces, en nuestra tradición, if you spend your whole life not thinking about other people, si pasas toda tu vida no pensando en los demás, there's no magic you can do. Suddenly you're going to go to heaven. It doesn't work like that. no hay ninguna magia que puedas hacer para que de repente te vayas al cielo. No funciona así. If it worked like that, then Buddha will just teach everybody Poa, and we don't need all these Si funcionara así, 300,000 books. si funcionara así, Buda solo les enseñaría a la gente Powa y no necesitaríamos estos 300,000 libros. So he says, I will teach you real Poa. Entonces dice, les voy a enseñar el Powa verdadero. And that's the Poa of a Bodhisattva. Y este es el Powa de un bodhisattva. Okay. So here, and it's the 5 powers. Y son los 5 poderes. And the root text says, use those 5 powers as you die. Y el texto raíz dice que uses esos poderes mientras mueres. Lojongi Poa la hik and pet. So there's a tradition in other lineages. Hay una tradición en otros linajes. When you're dying, you go hik, Cuando mueres le haces "Hui", or you go fat, o le haces and then you go to heaven, you know. y luego te vas al cielo. If it's that easy, everybody can just hick and fuck, and you know. Si fuera así de fácil, todos podrían hit and fit. It doesn't work like that. Pero no funciona así. You can't live your whole life being selfish and then you hick and fut and then you're okay. You know, it doesn't work like that. No puedes ser toda tu vida egoísta y luego hit and fit y luego ya. No funciona así. Now he's going to do the 5 according to how to die. Ahora va a ser los 5 de acuerdo a cómo morir. Now he has number 3. Okay, I don't know why he decided to do number 3 here. Y ahora es el número 3, no sé por qué decidió hacer el número 3 aquí. Yeah. May I die with the motivation to help other people. Que yo pueda morir con la motivación de ayudar a los demás. Lama Sabachthani. Lama Sabachthani. What's that? ¿Qué es eso? It's Hebrew. Es hebreo. Why did you forsake me? You know, why did you leave me? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me dejaste? Who said that? ¿Quién dijo eso? Jesus on the cross. Jesús He's like, en la cruz. what's going on? You know? Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? I thought you were going to take care of me. Pensé que me ibas a cuidar. Why are you leaving me? You know? ¿Por qué me dejaste? And then suddenly the whole thing changes. Y de repente todo cambia. And on the cross, he gives his life for other people.
Y en la cruz es la subida por los demás. I kind of like to think that Jesus was using the 5 powers of death. A mí me gusta pensar que Jesús estaba usando los 5 poderes de la muerte. First he says, Lama sabachthani, which means, why did you forsake me? Primero dijo, ¿por qué te olvidaste de mí? And it's not in all the Gospels, only in one Gospel. Y no está en todos los evangelios, nada más en uno. And then he says, I give my life for others, you know. Y luego dice, doy mi vida por otros. So I think for us it's going to be similar. Entonces para nosotros va a ser similar, creo. The car's going to hit you. El carro te va a Then you're atropellar. just going, Lama sabachthani, what's going on? Vas a decir, ¿qué está pasando? And then suddenly you will remember Bodhisattva. You know. Y de repente te vas a acordar de Bodhisattva. Oh, I have to die like a Bodhisattva. No, tengo que morir como un Bodhisattva. And I dedicate the pain of my death that other people will not have pain in their death. Y dedico el dolor de mi muerte para que otras personas no tengan dolor en su muerte. Then that's what makes Jesus, Jesus, right? Y eso es lo que hace a Jesús, Jesús. That cross, a crucifixion, Esa cruz de la cross, crucifixión. it's a murder instrument. It's like a gun. Es un instrumento para asesinar, es como una pistola. It's a way to kill somebody. Es una manera de matar a alguien, But it changed meaning. pero cambia el significado. Jesus gave his life for other people. Jesús dio su vida por los demás. And as he's dying, he said, I will take everybody else's problems. Y mientras muere dice, voy a tomar los problemas de todos los demás. Oh Lamb of God, oh Lamb of God. Oh Cordero de Dios. It means in the ancient times, Significa que en la época antigua, in the Jewish tradition, en la tradición judía, once a year una vez al año, in Jerusalem, en Jerusalén, they will have a special ceremony. van a tener una ceremonia especial. And everybody will put their bad seeds in one lamb. Y todos ponen sus malas semillas en un cordero. And then they will take it outside of the city and they will kill it. Y luego lo sacan de la ciudad y lo matan. And they think this way we are killing our bad seeds or something like that. Y creemos que de esta manera estamos matando nuestras malas semillas o algo así. Then Jesus is like, don't kill all those nice little lambs. Y Jesús dijo, hey, no maten a todos esos corderitos. I will be your lamb. Yo voy a ser su cordero. Then I will take all those bad seeds. Yo voy a tomar todas esas malas semillas. And you can kill me. Y me pueden matar a mí. And I will take them. Y yo las voy a tomar. So that's the number 3. Ese es el número 3. Okay, I will take your bad seeds. Yo voy a tomar tus malas semillas. And I will die with them. Y voy a morir con ellas. So can we guess what's the living number 3 from this one? Entonces podemos adivinar cuál es el número 3 de aquí. Yeah, I'm always, when I'm alive or whether I'm dying, I'm always taking other people's problems. Si ya sea que esté vivo o que esté muriendo, siempre voy a tomar los problemas de los demás. I will eat your problems. Me voy a comer tus problemas. I will take your problems. Los voy a tomar. And everybody looks very serious, especially Aisha. Y todos se ven muy serios, especialmente Aisha. But actually we should be happy, right? Pero de hecho deberíamos estar felices. I don't know. It's like, I don't know, if you can take everybody's problems and then jump off a cliff or something. I'm not saying I'm not saying to do that. Sí, no sé, es como si pudieras tomar todos los problemas de todos y aventarte de un barranco, pero no estoy diciendo que lo hagan. But the idea is that. Pero esa es la idea. So you don't have to wait until you die. No te tienes que esperar hasta que mueras. You can take other people's troubles all the time. Puedes tomar los problemas de los demás todo el tiempo. But especially when you die. Pero especialmente cuando estés muriendo. You can imagine you are taking all of them. Puedes imaginar que estás tomando todos esos. To the other world. Te los llevas al otro mundo. All right, so we finished number 3. When you do it when you're alive, it's the living one. When you do it when you're dead, it's the dead one. It's taking other people's troubles. Entonces uno es cuando estás vivo o cuando estás muerto tomas los problemas de todos. O cuando estás muriéndote. The pure white seed for when you die. La semilla pura blanca de cuando estás muriendo. Right? What was it for when you're alive? ¿Cuál era cuando estabas vivo? What was it? Right. Prioritize. Share the good seeds. Compartir las buenas semillas. Okay. Priorizar.
Oh, I'm sorry. Yeah. Find the best. Sí, encontrar la mejor semilla. There's lots of good things you can do. Find the best ones. Hay muchas cosas que puedes hacer, encuentra la mejor. Okay. When you die, it's a little bit different. Cuando mueres es un poco diferente. And it's that. So, my parents got cancer almost the same time. A mis papás les dio cáncer casi al mismo tiempo. And my mother got a very bad breast cancer. Y a mi mamá le dio cáncer de seno muy malo. And my father got a very bad lung cancer. Y a mi papá le dio un cáncer de pulmón también muy malo. And my father was a big, strong guy. Y mi papá era un hombre grande y fuerte. And he said, I'm going to fight this cancer. Y dijo, voy a pelear este cáncer. And con I will este cáncer. beat this cancer. Voy a derrotarlo. And then he had a long, painful death. Y luego tuvo una larga y dolorosa muerte. Unhappy. Infeliz. And it was difficult for everybody. Y fue muy difícil para todos. And I was with him almost all day, every day. Y yo estuve con él casi todo el día, todos los días. Then when he died, Y luego cuando murió, to figure out his finances, para arreglar sus finanzas, it took 1 year. nos tomó un año. And he was a big, big businessman. Y era un gran hombre de negocios. After 1 year fighting with the lawyers, many meetings. Después de un año de pelear con los abogados, muchas reuniones, The lawyer came to me, el abogado vino conmigo and he had a watch, y tenía un reloj and he said, "Here, y dijo, toma, that's it. ahí está, That's what you get." eso es lo que te toca. Your father's life was a mess, La vida de tu padre era un desastre and his finances were a mess. y sus finanzas eran un desastre. And you get one watch Y te toca un reloj from many $1 million projects, de proyectos de millones de dólares. And it was very painful for the whole family because his wife didn't know where to live or things like that. Y fue muy doloroso para toda la familia porque su esposa no sabía ni dónde vivir y cosas así. Then my mom, Entonces mi mamá, we were poor our whole life. fuimos pobres toda la vida. Her mother was very wealthy. Su mamá era muy rica. Her family helped to start Chevrolet company, GMC. Su familia ayudó a empezar Chevrolet. Extremely wealthy. Muy ricos. Then she told my mom, if you marry that guy, I won't give you $1. Y le dijo a mi mamá, si te casas con este tipo no te voy a dar ni $1. And she kept the promise. Y mantuvo la promesa. She didn't have. My mom was a school teacher. Y mi mamá era una maestra. And we even didn't have enough food sometimes. Ni siquiera teníamos suficiente comida a veces. Then suddenly, her mother died, Y de repente su mamá murió. and my mom got cancer. Y a mi mamá le dio cáncer. Then her mother died. Y luego se murió su mamá. Then suddenly, my mom is wealthy, Y de repente mi mamá ya era rica, but she has cancer. pero tenía cáncer. And she said us, we are 4 brothers. Y nos sentó a los 4 hermanos, somos 4 And hermanos. she said, sit down in the kitchen. Y nos dijo, siéntense aquí en la cocina. Then I want to show you something. Les quiero mostrar And she's algo. like this, Y estaba así. And we're like, Y todos le decimos como, "Ay". and she says, see, there's a bump, Y dijo, miren, aquí hay un bulto. I think I'm gonna die. Creo que me voy a morir. And, let's prepare. Vamos a prepararnos. Let's get everything ready. Vamos a preparar todo. And for like 6 months, Y como por 6 it was a meses. very fun family project. Fue un proyecto familiar muy divertido. I'm gonna die about this time. Me voy a morir como en este momento. And you're gonna take care of this. You're gonna take care of this, and Y tú te vas a ocupar de esto y tú de esto. you're gonna have money in this bank. Your money is in this bank, Tu dinero está en este banco, el tuyo en este. And she timed it perfect, Y lo arregló. En los tiempos eran perfectos como lo arregló. On the day she died, her bank account hit 0, El día que murió, su cuenta de banco ya estaba en 0. and everything shared with everybody and many charities, very kindly, very, very beautifully. Okay. Y todo lo compartió con la caridad y lo hizo muy muy dulce. That's the white seed practice, the white seed power for when you die.
Esa es la semilla, el poder de la semilla blanca de cuando mueres. Take all of your resources Toma todos tus recursos, and make a plan. haz un plan Okay, and don't be surprised. y no te sorprendas. Like start now. Empieza ahora, Start this week. empieza esta semana. I did mine not perfect, but I did it pretty well. Yo lo hice no perfecto, pero lo hice bien. Like every translation I ever did, it's about 50,000 pages. Cada traducción que he hecho, que son como 50,000 páginas, They went to the lawyer. They are public domain. Nobody can sell them. They are public now. ya Or son, legally. ya son dominio público Okay. legalmente, Yeah. nadie los puede vender. So you have to take care of it before you die. Okay. Entonces te tienes que ocupar de ello antes de que te mueras. Martin Luther King, Martin Luther King he said, "I have a dream." dijo, yo tengo un It's his sueño. most famous speech. Es su plática más famosa, discurso Then más famoso. he didn't write a clear will, and he was killed suddenly. No dejó ¿cómo se llama, güey? Un testamento muy claro And then he died suddenly. y se murió de repente. And so we don't know who owns those words. Entonces no sabemos quién es el dueño de esas palabras. It's illegal to use those words in public. I have a dream. Es ilegal usar esas palabras en público de yo tengo un sueño. You have to pay $5 million to his cousin. if Tienes you- que- you know. Tienes que pagarle 5 millones a su primo si las dices. So that's bad planning. Eso es planear mal. Okay. And the white seed for dying well Y la semilla blanca para morir bien is get ready. es Okay. alístate. All your stuff. Todas tus cosas. Take care of your kids. Ocúpate de tus hijos. Have somebody ready for your kids. Que alguien los cuide. You know, just get it ready now. Alístate ya. And then if you don't need it for 25, 30, 50 years, that's good. Y si no lo necesitas por 20, 25, 50 años, está bien. I got it ready and I gave it to my lawyer. And Veronica knows him and she knows his phone number and everything's ready. Yo ya lo tengo listo, ya se lo di a mi abogado. Verónica conoce su número de teléfono y todo está listo. And she's like, don't talk about it. It's bad luck, you know. No, y ella dice, no hables de eso, es mala suerte. I said, no, it's bad luck to not talk about it. Le dije, no, es mala suerte no hablar de eso. You know, we have to be ready. Tenemos que alistarnos. So that's the white seed. Esa es la semilla blanca. All right. Next one. Okay, we have time. I will tell you some depressing stories Bueno, tenemos tiempo, entonces les voy a contar unas historias deprimentes. about Depresivas. people who were attached to their stuff. They're so attached they couldn't make a plan what to do with it after they die. De gente que estaba tan apegada a sus cosas que no pudo hacer un plan de qué hacer cuando se murieran. Then he says there was a monk. So monk is supposed to have only 2 or 3 possessions, Entonces se supone que un monje nada más debe tener 2 o 3 posesiones. or five, right? O 5. Shopping. We allowed to have our clothes. Podemos tener ropa, We allowed to have an umbrella. una sombrilla, We allowed to have a eating bowl. podemos tener un tazón para comer, We allowed to have a sieve podemos tener for sieving the water. algo para para colar el agua. Why? Colador. Sí, un colador. We allowed to have it. Podemos tener un We are colador. supposed to sieve the water from the river before we drink it so we don't kill small animals. Porque tenemos que colar el agua del río antes de tomarla para no matar animales. So why are we only supposed to have like 4 or 5 things? ¿Y por qué se supone que nada más debemos tener 5 cosas? So when we're meditating, we're not thinking about those extra shoes we have. Para que cuando meditemos no estemos pensando en todos los zapatos que tenemos Then, we can focus. y nos podemos enfocar. Then this monk, but it's a funny thing, even the monk only has 3, 4 things, they get very attached to them. Pero es gracioso porque incluso aunque tengan 4 o 5 cosas, se apegan a ellas. So there was a monk who was attached to his bowl. Entonces había un monje que estaba apegado a su tazón And he was reborn as a snake. y renació como una víbora.
and he threatened the Buddha, y amenazó al Buda and then in a forest. en un bosque. In the bosque. We are in the bosque room now. Estamos en el bosque ahorita mismo. And then, he burned up, the snake burned up, the forest burned up. Y entonces todo se quemó, el bosque se quemó, la serpiente se quemó. There was another person who buried some gold. They do this in the country where you don't have a bank that you can trust. Como donde no hay bancos, donde no puedes confiar en ellos, la gente entierra como el oro y así. Why Indian women wear so much gold? Pure gold, 24 karat gold. ¿Por qué las mujeres de la India usan tanto oro, oro puro de 24 quilates? That's their bank account. Esa es su cuenta de banco. Because they cannot lock their door because their house is made of palm leaves. Sí, porque no pueden ponerle seguro a su casa porque su casa está hecha de hojas de palma. And the banks are all crooked. Y los bancos todos son torcidos. The most unsafe place to put your money is a bank. El lugar más inseguro para poner tu dinero es el banco. So they buy pure gold, and then when they work in the fields, they are wearing their bank account. Entonces usan oro puro y cuando están trabajando en el campo están usando su cuenta de banco. So another story of someone who turned all their assets into gold. Entonces otra historia de alguien que todos sus activos los puso en oro. And they were born as a snake again. Y renació también como una serpiente. And eventually Buddha forced the snake to show him the gold, and the bad karma was clean, something like that. Y poco a poco el Buda lo forzó a mostrar el oro y su mal karma se acabó, algo así. Here's the most depressing one. Aquí está la más depresiva. Number 30, 44.30. Yeah. These are maggots, okay? Supposed to be. Estos son gusanos, se supone. These are the worms that become a fly. Los gusanos que se vuelven moscas. Their favorite food is human meat. Su comida favorita es la carne humana. I found a picture of maggots eating somebody's eye, and then I decided not to use it. Encontré una imagen de unos gusanos comiéndose un ojo, pero mejor decidí no usarla. But this is a story about somebody who was very attached to their body. Esta es una historia de alguien que estaba muy apegado a su cuerpo. And they're always looking in the mirror, and Siempre se estaba viendo en el espejo y así. And they died. Y se murió. And then, guess what they were born? Y adivina cómo renació. They were born as a maggot inside their body. Nació como un gusano dentro de un cuerpo. It's like on Monday she's trying to do the eye makeup, Es como si el lunes estaba poniéndose maquillaje en el ojo. And then on Friday she is eating that eye. Y en el viernes ya se estaba comiendo ese mismo ojo. Okay, got it? Okay, ¿entienden? All right, we don't have to work on that one. Muy bien, no tendremos que decir nada más de esta. Okay. Yeah, he says, if you're going to get ready to die, Dice, si vas a prepararte para morir, try to get some distance from your body. intenta distanciarte de tu cuerpo. This body is hopeless. Este cuerpo no tiene esperanza. Take good care of it, but don't get attached to it. Cuídalo, pero no te apegues a él. Okay, it's our responsibility to feed it well. Es nuestra responsabilidad alimentarlo bien. Yoga size it well. Hacer yoga bien. Keep it healthy. Manténganlo saludable, But don't get attached to it. pero no se apeguen. Okay, that's actually dangerous. Es peligroso, de hecho. Okay, all right. Okay. There's a story about a monk who was attached to some silver. También hay una historia de un monje que estaba pegado a la plata. And then, I don't know, he was born as a frog and he had a little piece of silver in his little hands like that. Y nació como una rana que tenía como un pedacito de plata en sus manos. Then he has a small
paragraph about people who have trouble dying. They have trouble letting go. Y tiene un párrafo pequeño acerca de la gente que tiene problemas muriendo, tiene problemas en dejar ir. And he says we have to be ready to go. Y dice, tenemos que estar listos para irnos. And it's unhealthy to struggle at the end. Y no es saludable batallar al final. So it's okay to fight your death. That's okay. Está bien pelear contra tu muerte, eso está bien. You know, everybody says they're not going to do chemotherapy, and then they all do chemotherapy. Todos dicen que no les van a dar quimioterapia y luego todos acaban con That's quimioterapia. okay. That's okay. Y eso está bien. You know, even 5 extra minutes is important for us. Y incluso 5 minutos son importantes para nosotros. If we can do a chemotherapy and we can stay alive for an extra week or 1 month, it's very good. Si puedes hacer quimioterapia y quedarte vivo una semana más o un mes, está muy bien. Maybe during that time we can do some good practice. Quizá durante ese tiempo podemos hacer una buena práctica. So to fight to stay alive is a good thing. Entonces luchar por permanecer vivo es algo bueno. But Pero when the time is there, cuando llega el momento, then don't fight. no luches, Let it go déjalo ir. and be at peace. Y está en paz. And think of all the good things you've been doing. Y piensa en todas las cosas que hiciste, que has estado haciendo. Don't be scared. Y no te asustes, Okay, let it go déjalo ir. and look ahead Y ve para adelante. and think about your good seeds. Piensa en tus buenas semillas. We are all not perfect people. No somos gente perfecta. We all make lots of mistakes every day. Todos hacemos muchos errores todos los días. I made lots of mistakes yesterday. Yo cometí muchos errores ayer, But when you die, pero cuando mueres, then let it go déjalo ir. and think about the good things you did. Piensa en las cosas buenas que hiciste. And die in peace. Muere en paz. Okay, don't worry about it. No te preocupes. Okay, all right. Then there's a funny story here Y aquí hay una historia graciosa about the guy who couldn't let go. acerca del tipo que no podía dejar ir. He's a monk and he couldn't let go and he couldn't die. Es un monje y no podía dejar ir, no podía morir. There's people like that, you know, Y hay gente así, very stubborn people. muy tercos. They will stay alive extra 2 weeks or something. You Se know? van a quedar vivos 2 semanas extras o algo así. Like that, you know? Then there was one monk, he was having this problem. He's like, no. Y entonces estaba este monje que tenía este problema y estaba así. Then the Lama said, you don't want to go to heaven? Y el ama le dijo, ¿no te quieres ir al cielo? I don't know about heaven is true or not. I don't know. No, no sé ni siquiera si el cielo es verdad, no sé. Then the Lama's like, listen, Y el ama le dijo, escucha, I got some information. tengo cierta información. In the heaven, the churros are amazing. En el cielo los churros son increíbles. Then the guy's like, Then he died happy. Y entonces murió feliz. Then he let it go. Lo dejó ir. By the way, it's not churro in the text. It's butter salt tea. Okay, Por cierto, en el texto no dice churro, dice un té de mantequilla con sal. same thing, right? Lo mismo, ¿verdad? For me, it's gonna be churro. Para mí va a ser un churro. Then he has some instructions. What number is he on? Y luego tiene Yeah, unas he's on number instrucciones. 4 now. Está en He's el gonna número go to 4. number 4. Va a revisar el número 4. What is number 4? ¿Cuál es el número 4? No. Destruction. Destroyer. Yeah, destroyer. Destructor. So here's the death version of number 4. Aquí está la versión de la muerte del número 4. Destroy your bad seeds as you die. Destruye tus malas semillas mientras mueres. Like do some important 4 powers before you die. Haz los 4 pasos importantes antes de morir. Take the most important bad things you did Toma las 4 cosas malas más importantes que hiciste. and confess them. Confiésalas. Do your 4 powers. Haz tus 4 poderes. Try to remember the worst things you did. Trata de recordar las peores cosas que hiciste. And destroy means destroy them with the 4 powers. Destruir significa destruirlas con los 4 poderes. Okay. And then he says if you have taken diamond way teachings,
Y luego dice que si has tomado enseñanzas del camino del diamante, try to do your sadhana, intentes hacer tu sadhana, especially where you become the Buddha. especialmente cuando en la que tú te conviertas en el Buda. And if it's possible, have a lama give you another empowerment Y es posible que un lama te dé otro empoderamiento while you're dying. mientras estás muriéndote. Okay. Yeah, and then he says, you might want to not wait until you're dying to do the 4 powers. Y luego dice que quizá no quieras esperar hasta que te estés muriendo para hacer los 4 poderes, Because sometimes we die unexpected, right? porque a veces te mueres de repente. Like, so many people I know, like suddenly car hit them. There's a lady at the 3 Jewels in New York. Hay muchas personas que conozco que se mueren de repente, que los atropella un carro. Hay una mujer en 3 Jewels de Nueva York, Very beautiful, muy hermosa, young, joven, healthy, saludable, yoga teacher, maestra de yoga, rides her bike everywhere, va en bici a todos lados, got hit by a truck on the bike on the way to the 3 Jewels. la atropelló un carro en su bici en el camino a 3 Jewels, Died, se murió okay, on the street. en la calle, We don't know. no sabemos. So it's probably safer to keep doing 4 powers. Probablemente es más seguro seguir haciendo los 4 pasos, Like, I don't know, every morning or something. como pues no sé, cada mañana o algo así. Then here in the Tibetan, if you're interested, it says Dro Chok Chok, you guys? Dro Chok Chok. Aquí en el tibetano, si les interesa, dice Dro Chok Chok means I'm so ready to go. Chok Chok, es que estoy súper listo para irme. Chok means ready and Chok Chok means I'm so ready to go. Chok significa listo y Chok Chok significa estoy muy listo para irme. Your will is ready. Tu testamento está listo. You talk to your family. Ya hablaste con tu familia. They know what to do with your organs. They know what to do with your body. Ya saben qué hacer con tus órganos, con tu cuerpo. Is it good to donate your organs? ¿Es bueno donar tus órganos? It's a little disturbing for your. When they are cutting them out, you are usually not completely dead yet, according to Buddhism. De acuerdo al budismo, cuando los están cortando, no estás completamente muerto todavía. But it's a very great karma. Pero es un gran karma. So I think it's worth it, and I'm signed up for that. Entonces creo que vale la pena y yo estoy registrado para hacerlo. So, but it's a personal decision. Pero es una decisión personal. But according to this teaching, you should make that decision. De acuerdo a esta enseñanza, deberías tomar esta decisión. You know, someone can use your eyes. Alguien puede usar tus ojos. Someone can use your liver, your kidneys. Alguien puede usar tu hígado, tus riñones. Then try to make the decision now. Entonces intenta hacer la decisión ahora And let people know. y déjale saber a la gente. And it's a cool idea to think that somebody has eyes because you prepared. Y es algo bueno pensar que alguien tiene ojos porque tú te preparaste. So I personally, I think it's a cool idea. Personalmente pienso que es una buena idea. Okay. He's going to do number 5, Y va a ser el número 5, which is prayer. Okay. la oración. He says, this is very beautiful. He says, Esto es muy hermoso. Él dice, while you're normal people, la gente normal, as they die, mientras mueren, they are praying that they will go to heaven. están rezando que vayan al cielo. And a Lojong person, Una persona de Lojong, as they die, mientras muere, they are thinking, I hope I can take other people's bad karma with me when I die. piensa, ojalá me lleve el mal karma de otras personas conmigo cuando me muera. Okay, just before I die, I will eat your bad seeds and then I die. Justo antes de morir me voy a comer tus malas semillas y luego me voy a morir. And I pray that my death can help some people. Y rezo porque mi muerte pueda ayudarle a alguien. And I pray that after I die, I can help people. Y rezo porque cuando me muera pueda ayudar a alguien. And he says, look, it's not wrong if you if you haven't studied a lot. Y dice, mira, no está mal si no has estudiado mucho. It's fine when you're dying to pray, I hope I can go to heaven. That's okay. If you're not experienced,
practitioner, that's fine. Si no eres un practicante con mucha experiencia, está bien que cuando te vayas a morir pienses, ay, me quiero ir al cielo. I was on a plane one time, Yo estaba en un avión una vez and they thought it was going to crash, you know. y pensaron que nos íbamos a estrellar. And all my old church stuff came back to me. Y todas las cosas que sabía de la iglesia regresaron a And mí. I'm like, Jesus, take care of me. Y yo estaba así de, Jesús, cuídame. And I think that's fine. Y yo creo que está bien. Okay? Like, you know, I hope I meet you. Así de, ay, ojalá te conozca. And I think that's fine. Y creo que está bien. At the same time, Al mismo tiempo, if you have this teaching, si tienes esta enseñanza, you can say, Jesus, I hope I meet you, and I hope I take some other people's bad seeds with me. dices, Jesús, ojalá te conozca y ojalá me pueda llevar las malas semillas de otras personas conmigo. If it's me, I will cover both. Si fuera yo, pues yo cubriría I will, las dos. I will take care of both. You know. Yo me ocuparía de las dos. It means practice dying. Significa que practiques morir. My Lama taught me every night to practice. After coffee meditation, practice your dying. Mi lama me enseñó a mí que todas las noches después de mi meditación del café practicara cómo morir As you fall asleep, mientras te quedas dormido. practice those last few minutes. Practica esos últimos minutos. And I pray I can come and meet you, Jesus, or whatever is comfortable for you. Ojalá pueda conocerte, Jesús, o lo que sea cómodo para ti. And then I hope I can take some other people's negative seeds with me. Y ojalá me pueda llevar las malas semillas de otras personas conmigo. I hope I can help other people. Ojalá pueda ayudar a otras personas. Okay, number 2. Muy bien, número 2. Okay, he's out of order. Okay. No tiene orden. What is number 2? Habit. Good. El número 2 es hábito. He says it's very important during your whole life Dice que es muy importante durante toda tu vida to keep having the motivation seguir teniendo la motivación that I would like to become a Buddha on countless planets to help countless people. de que yo me pueda convertir en un Buda en incontables planetas para ayudar a incontables personas. So really the habit part of the dying part, okay, Entonces, en realidad, la parte del hábito, de la parte de morir, you do that while you're alive. lo haces cuando estás vivo And then it's automatic as you die. y es automático cuando mueres. Whatever was on your mind the most while you were alive is going to come in your mind when you die. Lo que sea que estuvo en tu mente más mientras estabas vivo va a venir a la hora de tu muerte a tu mente. So keep thinking about while you're alive. Entonces, mientras estés vivo, Keep having this motivation to take care of people on countless planets. sigue teniendo esta motivación de ayudar a gente en incontables planetas. And I know it's not something you think about usually, Y sé que no es algo en lo que pienses por lo general, but it's a good habit. pero es un buen hábito. And it's not superstition. Y no es superstición. It's stupid to think we are the only planet. Es tonto pensar que somos el único planeta. It's very naive to think that. Es muy ingenuo pensar eso. Yeah. Of course there's other planets. Claro que hay otros planetas. Of course there's other cities beyond Guadalajara. Claro que hay otras ciudades más allá de Guadalajara. So, don't just pray for people in Guadalajara. Entonces no nada más reces por la gente en Guadalajara. There's Phoenix, there's Rimrock. Está Phoenix, está Rebirth. Pray for those people. También reza por ellos. And don't think, Guadalajara is the whole world. Y no pienses que Guadalajara es todo el mundo. And don't think Earth is the whole universe. Y no pienses que la Tierra es todo el universo. It's the same problem. Es el mismo problema. There's countless planets. Hay incontables planetas. And there's many other cities in the world. Y hay muchas otras ciudades en el mundo. So when you do your prayers, in English we say don't be parochial. Don't focus on Rimrock. Entonces en inglés decimos que cuando hagas tus oraciones no te enfoques nada más en Rimrock. There's more cities than your home city. Hay más ciudades que tu ciudad natal. And there's more planets than your home planet. Hay más planetas que tu planeta natal. And, it doesn't hurt you to
pray for them. Y pues no te lastima rezar por ellos. Or hope that you can serve them someday. Esperar que los puedas servir algún día. Okay. Something strange happened today. Algo extraño sucedió hoy. Grandpa Abuelo is exactly on time. El abuelo está exactamente a tiempo. I don't know what happened. Did we cover 5 dying ones? I think. ¿Ya cubrimos las 5 de morir? Okay, we covered 5 dying ones. Not in order, but we covered them. Sí, ya las cubrimos, no en orden, pero ya las cubrimos. He has some final advice here. Tiene aquí unos consejos finales. One of them is about, and by the way, there's very beautiful teachings on how to die. Por cierto, hay muchas enseñanzas hermosas de cómo morir. We went through it in great detail in about 5 years ago. Las repasamos en gran detalle hace como 5 años. If you're interested, check what's that thing called? The knowledge base. Si estás interesado, checa the knowledge base. There's 10,000 free teachings there. Hay 10,000 enseñanzas gratis ahí. Geshe, the retreat in Guadalajara is too expensive. Geshe, el retiro en Guadalajara es muy caro. You know, okay, if it's not worth 8 hours work, right? Which is what it is. It's about, or I don't know, in the United States to come here is like 12 hours of pay. Si no vale la pena trabajar como, bueno, no sé, en Estados Unidos venir aquí es como 12 horas de trabajo. If it's not worth 12 hours of pay, si no vale la pena 12 horas de paga, then go online and see the knowledge base. Okay. Entonces ve en línea y ve the knowledge base. There's 10,000 teachings by Grandpa there. Hay 10,000 enseñanzas del abuelo ahí. And they are free. Son gratis. Okay, so no complaining. Entonces no se quejen. And if you want more detail about how to die, Y si quieren más detalles de cómo morir, I suggest you listen to the previous Lamrim teachings on it. sugiero que enseñen las enseñanzas previas del Amrim acerca de esto. If you're not sure what days those were, and I'm not sure, we can ask Tim. Si no están seguros de que el Amrim fue, pregúntenle a Tim. Okay, and we talked about the clear light and things like that. Hablamos de la luz clara y cosas así. Okay, now he has a very interesting instruction, and Buddhism is very clear. Ahora tiene unas instrucciones muy interesantes y el budismo es muy claro. And he says, if you can, try to, you ready? Just stay there. Y dice, si puedes, intenta. Try to die on your right side. Trata de morir sobre tu lado derecho. It's tradition. Es la tradición. If it's possible. Si es posible. After the car hits you. Después de que te atropelle el carro. Try to get on your right side. Ponte del lado derecho. By the way, it's not stupid, and probably you're helping your family. Por cierto, no es tonto y quizás estás ayudando a tu familia. If you say, look, I went to retreat in Guadalajara. Si dices, mira, fui al retiro en Guadalajara, They taught us how to die properly. nos enseñaron cómo morir bien. And if I'm dying, can you please put me on my right side? Y si me estoy muriendo, ¿me pueden poner sobre mi lado derecho? And it's beautiful. It's a beautiful thing. Y es algo hermoso. Okay, and maybe it's going to help your family a lot Quizá le va a ayudar a tu familia mucho to talk about it. hablar acerca de You esto. know, and for example, they're not supposed to touch your head. Por ejemplo, se supone que no deben tocar tu cabeza. If it's possible to leave the body for 4 or 5 hours, Si es posible dejar tu cuerpo ahí por 5 horas, and don't touch the feet. no toquen los pies. And in America, it's illegal to keep a dead body. En Estados Unidos es ilegal quedarte con un cadáver. And I had this fight with the police many times. Y he tenido esta pelea con los policías mucho tiempo, muchas veces. I think within 24 hours you're required to put it in a cold storage or something. Por That's a ejemplo, law, yeah. La ley es que en 24 horas ya lo tienes que poner como en un depósito frío o algo así. But you can help the person Pero puedes ayudarle a la persona and try not to touch them on their feet.
Intenta no tocarlos en sus pies. And when the police come and they say we have to take the body, Y cuando llegue la policía y digan, me tengo que llevar el cuerpo, you can kind of hit it kind of strong on the top of the head. le puedes pegar así como fuerte en la And cabeza. it helps the mind to go to the right place. Y ayuda a que la mente se vaya al lugar correcto. Okay. Yeah. All right. I had I was staying with a blind Mongolian Geshe for 5 years or something. Me estuve quedando con un Geshe mongol ciego como por 5 años. And he liked to eat, to tell you the truth. Y le gustaba comer, para decirles la verdad. And he will make momos blind, you know. Y hacía momos y eso que era ciego. These are dumsim, right? You know. Son como dom. What do you call those? ¿Cómo le llaman? In English? Dumplings. Dumpling. Yeah. And he's like, Y le hacía así. and then one day he's like, Y un he día has estaba a así. dumpling in his hand and he's like, Tenía un dumpling en su mano y le hacía. and I look at him, you know, and Y lo he's like, miré. I was like, Geshe-la? Y dije, And he's like, "Geshe-la?" Geshe-la, are you Y okay? le dije, Geshe-la, ¿estás bien? And he died like that. Y se murió así. He died with the momo right here, you know. Se murió con el momo en la mano. And oh my God, then I have to try to get the momo out of his Y hand. entonces le tuve que intentar quitar el momo de la mano. Then I asked my teacher, what should I do, you know. Y le pregunté a mi maestro qué debía hacer. He said, you have to do the whole Vajrayogini sadhana with him. Y dijo, tienes que hacer toda la sadhana de Vajrayogini And con a él. good one is like 3 hours or something. Y una buena dura como 3 horas. And the police came, Y llegó la policía. and they're like, legally we have to take him, you know. Legalmente nos lo tenemos que llevar. I'm like, where are you going to take him? Y les dije, ¿dónde lo van a poner? And he goes to the refrigerator in the hospital. Dijo, en el refrigerador del hospital. So I went with him to the hospital in the ambulance, Entonces me fui con él en la ambulancia and I negotiate with the hospital. y negocié con el hospital. And they say if you stay in the refrigerator, you can stay with him. Y dijeron, pues si te puedes quedar en el refrigerador, I'm te like- puedes quedar con él. Okay. Y dije, And bueno. I finished the Vajrayogini sadhana Y terminé la sadhana de Vajrayogini in the refrigerator. en el refrigerador. And you can do it. Tú lo puedes hacer. So, you know, try the person on their right side. Try to put the person on their right Trata de poner a la persona en su lado derecho. side. And try to do some prayers for them. Intenta hacer algunas oraciones para ellos. And some mantras. Okay. Algunos mantras. Om Mani Padme Hum is fine. Om Mani Padme Hum está bien. If you know Vajrayogini mantra, if you met the Guadalajara teachers, Si te sabes el mantra de Vajrayogini, si conoces a los maestros de Guadalajara, then you're very lucky. entonces tienes mucha suerte. And they will teach you the higher mantras. Te van a enseñar los mantras más altos. You just have to ask them. Solo pídeselos. I asked them to teach more Diamond Way. We had many meetings this week Hemos tenido muchas juntas esta semana. Les pedí que les enseñaran el camino del diamante. with the teachers from Guadalajara. Los maestros de Guadalajara. They are doing really, really good. Y van muy, muy, muy bien. And they are learning Diamond Way very well. Y están aprendiendo el camino del diamante muy bien. So, first of all, I'd like to thank them. Primero que nada les quiero agradecer. Then I'd like to thank Venerable Jigme, Venerable Gyaltse, John, Connie, everyone who's teaching them. Les quiero agradecer a Venerable Jigme, Gielse, John y Connie, todos los que están enseñándoles. If I'm going to die in Mexico, I will choose Guadalajara Si me voy a morir en México, escojo Guadalajara. because I can call one of them to come and do mantras. Porque le puedo llamar a uno de ellos y hacer mantras. If I live in Guadalajara, I will let my family know all those phone numbers. Si vivo en Guadalajara, le voy a decir, le voy a dejar saber el teléfono de Aldo a mi familia. And make some preparation.
y hacer algunas preparaciones. And then he can come and sit in the refrigerator. Entonces él puede venir a sentarse en el refrigerador. And by the way, we should, if we are successful in Lamrim, Si tenemos éxito en el AMRIM, we should have fun dying also. también nos tenemos que morir And divirtiéndonos. your heart is clean. Tu corazón está limpio. You did your best. Hiciste lo mejor que pudiste. You collected good seeds. Tienes buenas semillas. Then, okay, I'm ready. Let's do it. Y está bien, estoy listo. Vámonos. Every day is like dying, right? Todos los días es como morir. Tomorrow is like the next life. Mañana es como la siguiente vida. And we are so lucky to have this teaching. Tenemos tanta suerte de tener estas And we enseñanzas. have somebody to help us when we die. Y de tener a alguien que nos ayude cuando nos muramos. Cool. Cool.